Maayong gabi sa tanan. Di Ika-pito karon nga gabi pasa no. Ikulbaan ko sa akong wallet kay sitting in front of me is a beautiful lady and a beautiful lady too. Servants of God. Makamputa. We ask for your anointing, Lord. We ask for your divine providence and guidance tonight. Bless us, Father, we pray. In the name of Jesus our Lord. Amen. Ang pagkabanhaw. Sa tanang nga relihiyon sa tibuok kalibutan, sama sa Jainism, Buddhism, Shintoism, Taoism, o guban pa klaseng mga isim-isim, there is only one religion in the world that its founder is a living God. English to ito sayon. Sa tanang relihiyon sa kalibutan, sa uban na dahil lain ng mga relihiyon, there is only one, doon ay nag-iisa lang nga founder sa usang relihiyon nga nabuhi pag-usab na Dios. His name is Jesus Christ. All founders of religions of the world have died, remains dead, and they're still in the grave. And one day they'll stand before the Lord, answering to the King of Kings and Lord of Lords. Unfortunately, sulod sa Christendom, sulod sa Kristohanong relihiyon, nagatuo ang tanan og pagkabanhaw sa kinabuhi human sa kamatayon. Unfortunately, tungod kay, ang problema diha tungod kay, although mituo sila, apano asa na'y paglaom, they don't have hope of this resurrection. Because many followers of Christ are not sure if they are saved or not. That's why when they died, hindi kamatay nila, wala sila makasiguro kung mabanhaw sila pag-usap, paingon sa kinabuhing walay katapusan. There is no certainty in their hearts whether they are saved or not. And this is exactly what happened to the church in Thessalonica. Kita ang mga Kristohan noon, nagatuog pagkabanhaw. In fact, the foundation of our faith rests on the doctrine of resurrection. Without the resurrection of Christ, there is no Christianity. You and I are not here. Wala tanganhi kung wala'y resurrection factor ni Christ. The resurrection factor of Christ is the brother of our faith, the foundation of our belief, and the very reason why you and I are serving a living God. Amen? Amen. You are looking at me. We believe in the life after death. We believe in the resurrection. More so, we believe in the hope of the resurrection. And this is our message today. The hope of the resurrection. Let us investigate the passage. Katong ibasa ito kanina nga passage mga ikson. Atong imbestigahan and learn from that passage important facts and truth mahitungod sa doktrina sa pagkabanhaw. Now, let us look at first the background. Ang author sa Thessalonica is considered to be Apostle Paul. Gisuwat niya ang libro niya sometime in 50 to 52 AD. Nining panahon na napriso na siya dito sa house arrest na siya dito sa Roma. Now, Thessalonica is a major city of Macedonia. Kanang Greece karon, kanang present Greece sa Europe. Dinhi si Apostol Pablo kauban si Silas nag-preach during the second missionary journey. Mao na yung panahon na nga nagwali sa ikaduha lang nga journey. O mao ni sa panahon na nga they were facing tough times and persecutions from those who do not believe in Christ. And because of that, immediately ilang gibiyaan ang bago nila gitukod nga simbahan nga nag-struggle pod sa pag-atubang sa mga bag-ong doktrina nga ilang nahibaluan. O usa sa pinaka problematic doctrine nga ilang giatubang karon
is that what will happen to those who have died who are Christians? Mo nila pangutana. So there is what we call, in the background, there is what we call confusion and frustrations upon these believers that led na nagresulta sa pagkawala o paglaom sama-sama pagano. That's why verse 13 says, ato basahan ang verse 13 mga igsoon. Ingon sa Bisaya na version, apan dili kami buot mga igsoon, nga kamo dili mahibalo, mahitungod kanila nga namatay, aron dili kamo magsubo, ingon nga sa uban nga walay paglaom. Ingon sa Apostol Paul, okay ra masubo kung mamatyan ka. It's fine, that's normal, that's human. We have emotions, we have feelings. Normal ra na nga mobatit na kagoon. But ingon sa Apostol Paul, dili mi mo sugot nga mapariha mo na ito mataw nga namatyan nga murag way paglaom. That's the point, that's the keyword. No hope. Way paglaom, mao na mingon sa Apostol Pablo, I'm going to teach you a doctrine, tuluan ko mo pagtulunan, nga wa niyo biyabaluy. Because di ko gusto na kung naay mamatay sa inyo, maragbangutan ka mo nga murag walay paglaom. Gets niyo mga kapatid? So that is the background of our passage today. Now let us make some clarification here. Verse 14, 13 sa. Ingon sa 13, kanang last part sa 13, ingon siya nga, dili, balik verse 13. Apan dili, among tinguha, mga igsoon nga kamo, dili mahibalo mahitungod kayo, lang namatay. Aron dili kamo managsubo ingon nga walay paglaom. Now, listen to me very carefully. To avoid confusion and frustration leading to loss of hope, Apostle Paul explained, di mi gusto mahimo mong ignorante. Sa English, mga igsoon sa Biblia, concerning about the things that you have written us, we do not want you to be ignorant. That's the word gigamit niya, ignorant. Di mi gusto mahimo mo mga ignorante mahitungod sa nangamatay. What is the effect if you are ignorant about those who have died? Mao po na. Unsa may epekto kung ignorante ka sa mga nangamatay sa ilang destiny as sila paingon unsa bitabo nila. Now listen. Here are some of the ill effects of ignorance of the truth about those who have died. Ang tao mo resort into believing into superstition because of the ignorance of the Word of God. Osbo na ko, sabtag maay mga igsoon, kay basin ka mo, wala makasabot sa pasabot, ako klarohon kay dagahara ba ka nato, bisag Christian na, nagsunod gihapon kita sa mga pagtulunan nga wala sa Biblia. Sama for example, ang pagtuon nato nga ang patay, magpakita sa imo ingon nga kalag. Kanang pagtuong nga inigawas nimo ka sa cemetery, kaya maghaling ka, mulukso ka sa haling. These are result of superstition. Wow. These are the result of ignorance of the Word of God. Uban magpa, of course, no, we respect. Do not misunderstand me. And do not misquote me. I respect your belief. But because of our ignorance of the Word of God, we make a lot of superstitious belief. Maghimo ta, mag-imbento lang atong pagtuo, mag-imbento ta. Magdalatag pagkaon sa minteryo, butangan nato ang lamis, ang netso, butangan natong pagkaon na ay royal, unya na ay kuan, na ay kanang mga pagpansit. Because we thought pagkaon pa ng kalag, that is superstitious. Why are we doing that? Because we are ignorant of the Word of God, of the Bible. Ikaw sa Apostol Paul, di may gusto mo yung ignorante mo. We don't want you to become ignorant. Tapos iban sa ato, magdatag, katamlas. Kung siguro ba nyo katamlas, ato daan November 1 of tiba maniwala mo na ako, at tumos mintero karong November 1 o November 2. Di ba daghan dito magdalag mga ngakuan, imno nun? Naraman daw mo sunod. Ha? Naray mo sunod. Nan- Wala gikaan. Mga problema gani. Kay, pinatito, musunod ka na po sa minteryo, may mukaon. Asa mo nakuha na nga maputulunan? We got those teachings and practices
from our ancient mga ninuno nato nga way kay bangkagan sa pulong sa Ginoo. That's why they were ignorant. Ingon sa Apostle Paul, I do not want you to be ignorant. Hindi ko gusto mababilin mo ignorante. We have to learn the Word of God in order for us to become knowledgeable and free from ignorance of the truth. Amen. Amen. So, makita ninyo mga igsoon, nga mingon sa Apostle Paul sa verse 14. Look at verse 14. Og maingon nga kita nagatuo si Kristo namatay ug nabanhaw, mahimo usab sila nga namatay pagka doon raon niya sa Dios pinaag kang Jesus uban kaniya. So those who have died in Christ must have hope. O di dapat mawad at paglaom. Tungod kay naatay gibasihan, we have the basis of our hope in Christ, and that is the death and the resurrection of Christ. Naatay paglaom tungod kay si Kristo namatay og nabanhaw. Kung si Kristo namatay apan wala mabanhaw, wa tay paglaom. Mabitamingon sa Apostol Pablo, kung si Jesus wa pa mabanhaw, ang among wali is in vain, ang yung pagtuo way kwinta. Kung ang atong paglaom ng kalibutan na Kristo kita ang labing makauluoy. If Christ had not risen from the grave. That is the very focal point, very important truth about the resurrection. Daghan ka na ito mga igsoon, we just take this doctrine for granted. Muragwa lang. We live as if there is no death. Nakinabuhi kita muragway dito mamatay. We live as if everything is okay, everything is fine. That's why mga minahal, ingon sa Biblia, kitang mga Kristohanon, dapat dili kita magpabili ignorante sa mabutang nagitudlo sa Biblia. One of the ill effects of ignorance of the Word of God is necromancy. What is necromancy? Anybody? Necromancy means romancing with the dead. Istoryahon mo ang patay. Mag-ampo ka sa patay. Muhangyo ka sa patay. Giyahin mong anak dodong ha, iyo biyae. We talk to the dead. Kapulano, Pedro, ayaw yung taon, hadlok ka imong anak, hadlok na yung taon ni sa imo. You're talking to the dead. The Bible says, anybody who talks to the dead is abomination before the Lord. And yet we are victims of that. Daghan ka na to, pag maray mamatay, mo yung dahin ta, Puldo, ayaw yung taon, pasagdiin mo mga apo, you are talking to the dead. The Bible says that if you talk to the dead, you are in danger of God's judgment. Because that is called necromancy. Do not talk to the dead. Maria, nakuna may taon ka na mo, day. Ayan, tami biya, day, giyahin taon ni, gagagmay pa rin mga bata. Why are you talking to the dead? That is against the will of God. Why are we doing that? I cannot blame you. Kung blame nyo, simply because you are ignorant of the Word of God. Now let's go down. Third point na maminhan. Verses 15 down to 17, we'll find out the biblical revelation. Tulo ni kapunto mga igsoon, ako ipadayag sa inyo. Number 1, background of the passage. Number 2, believers who have died in Christ. And number 3, we'll talk about the biblical revelation of the hope of the resurrection. Verse 15. Ingon sa 15, kay kini among ipahayag kaninyo. Meaning, wala pa nila mahibalo eh. Meaning, wala pa sila masayod. And this is going to be a time that Apostle Paul would reveal to them the truth about the resurrection. Ingon sa Apostle Paul, kay kini among ipahabalo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo. On the basis of the Word God, I'm going to tell you. Ingon sa Apostle Paul, look at verse 15. Kitang mga buhi pa, magapabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magaon na kailangan nga matay. Unsa ingon sa Biblia mga igsoon? The first revelation that the Bible tells us about those who have died and those who are still alive, ingon sa Apostle Paul, walay usa ka magtotoo nga maguna ngadto sa Dios buhi man o patay. We have the notion, we have the belief nga ini kamatay nato mo diretso sa Dios sa langit. That is a wrong teaching. You cannot find it in the Bible nga kamatay nimo mo diretso ka sa Dios. Because I tell you mga igsoon,
Ining kamatay sa tao, remember this, man is trichotomos. Tripartite being ang tao. Murag trinity ba? Kung sa man tulo ka parte sa tao, that is the body, the soul, and the spirit. Ining kamatay sa tao, sama niyo Leopoldo, pagkamatay sa tao, ang iyang lawas, ibalik sa yuta, diin kinigikan. Sumala sa record, sumala sa study, kining soil, kining ground na tumaikson is composed of 95 elements. Sa dahil naghimong study ang mga medical experts sa lawas sa tao, they also found out 95 elements in the body of man. Wow! Is it amazing? Coincidence? No! Because we were created from the dust of the ground. However beautiful you are, bisa kung sa gwapo, kapangit, gikan ka pa rin sa abog. So the Bible says, when you die, your body will return to the ground where it come from. Genesis chapter 3 verse 19 yung sa Biblia, hunahunahon sa isod sa imong liho kay imong kabagal kumakaon. From dust to the ground you come from, to dust you shall return. You will return to the dust where you come from. Now, ikaduha, ingon sa Biblia, inikamatay sa tao, mubiya ang espiritu o mubalik sa Diyos nga espiritu, nga naghatag din eh. And there is another component of man nga di mubalik sa Diyos. He will either go, the component of man will either go to hell or paradise. The Bible is very clear. Sa Luke chapter 16 verses 19 to 31, ingon sa Biblia, there was a certain rich man, o sa certain Lazarus nga nangamatay. Namatay si Lazarus, niya gidala siya ngadto sa Hades. Dito sa Hades, narito ang compartment sa paraiso, and he was brought up there. Onya, the following days, namatay po ang dato, gidapo siya sa Hades, o dito sa impyerno nag-anto siya. Miyahat siya sa matawag, nakita siya si Abraham o si Lazaro dito sa unahan. Same place. Mingon siya, Amang Abraham, palihog pa rin si Lazaro, itundo mo yung kamot sa tubig para Tagdo. ituslo sa akong dila. Grabe, kainit kayo sa kunay mutangan. Mingon si Abraham, dili pwede, for two reasons. Number one, there is a big chasm between you and us. Doon ay dako kayo nga nag-ulang nato diha kaninyo, kamo dili makaari, kami dili makaanha. Ikaduha, sa buhi pa ka sa kalibutan, wa ka magunahon ng impyerno. Wa ka magunahon na nga naay kalayo nga imong padulngan at kamatay nimo. Ang imong ginahon na ang kalipay. Nagunahon na ka kung malipayon ka na nakaslangit. Di ba? You think that happiness on earth is equivalent to happiness in heaven. So that kada mo hunahon na sa dato. Pero he was wrong. The Bible says that his soul was experiencing the pain and the suffering in hell. Now remember, hell is not a permanent judgment. At the end of the day, the last judgment, those who have died in hell shall be brought up before the throne of God, and they shall give an account, and whose name that are not written in the book of life will be thrown into the lake of fire. So lahi ang lake of fire, lahi ang hell. Hell is a temporary place of judgment, while hell is a permanent place of judgment. In fact, even the hell nga gibutangan sa mga kasasala nga nangamatay, sila kada mismo nga lugar ilabog pa ngadto sa lake of fire. Sabtan? Amen? So you have to be clear with that. Ngayon si Apostle Paul, inikamatay sa tao, di siya mudritso sa Diyos. Kahit inigbalik sa tao sa Diyos, dapat kumplito siya. Nakakanya ang kalag, spirito, lawas. So di pa na kumplito yun. Second, nag-reveal sa ni Apostle Paul kanato is found in verse 16. Ingon sa Apostle Paul sa verse 16. Kaya ang ginugayod mo ay manaog gikan sa malangit, inubanan sa singit sa pagsugo, ug sa tawag sa punuan sa mamulunda, ug ang tiyong sa trumpeta sa Dios, ug unyaan nga matay diha ang Kristo mo na pagpamangon. The Bible says that there is another revelation that Apostle Paul was telling them. Ingon sa Apostle Paul, tama sa Apostle Paul, ingon nga, katong mga patay nga naa kang Kristo, inigbalik ni Jesus, mo na pagbangon. Di ba? Ingon sa verse 16, sa 17, mingon mo sa 17, o kita nga mga buhi pa, nga mahibilin na ng panahon na pagasagaon na to sa panganod, uban kanila sa pagsugod sa Ginoo diha sa kahanginan. So, when Christ comes, inigbalik ni Kristo, remember,
The first time Christ came, He came as a Savior. Now is grace period, ang kaluwasan grasya walay bayad, libre. But the second coming of Christ, He will not come as a Savior, He will come as a Judge. But before that last judgment comes, napay rapture of the church. Ingon sa Biblia, dihara sa kahanginan si Jesus, manaog sa kahanginan, di kan sa taas, wata masag mo hain dipit na langit, basta tuwa sa langit, manaog siya, magabot sa kahanginan, di isa manaog sa yuta, di isa tunog sa yuta. Those who have died in Christ will rise first. Let me give you an emphasis here. The word, He will come down from heaven. If Christ comes down from heaven, therefore heaven is upstairs. Correct? Tuwan langit sa taas, kaya manaog man siya. Lisod ba sa manaog ka nakasilam sa nakasyuta, manaog ka, people pwede mo saka siguro. So, it is very clear that from the passage we have read, ato ba nag-exegete ang passage mga igsoon, manaog siya, paingon sa yuta, apan di siya mutunog sa yuta. And the Bible says that there will be what? Voice of the archangel. Na mabati, nga tingog sa trumpita sa Diyos. And those who died in Christ, everybody say in Christ. O sumanin niyo, in Christ. If you die in Christ, you will rise first. Now, emphasize first. Wala mo yung Biblia nga kung mamatay ka, o yung mabali ang Ginoo, o yung membro ka sa Sisipi, ikaw mo yung muna pagbangon. No way. Wala mo yung Biblia nga kung mamatay ka, o niya naka sa simbahan sa Katoliko, ikaw muna pagbangon. No. Wasa mo yung Biblia, kung sa balista ka, Iglesia ni Cristo, etc., mo yung muna pagbangon. The Bible is very clear. The Bible is negating sa tanan ng mga klase ng mga denominations. Very clear. Those who died in Christ, in Christ, in Christ. If you who died in Christ, when Christ comes for to return for the rapture, He will rise ahead of those who died without Christ. Clear? Sabdan? Kung na mga iksyon ng Biblia, dapat taaka ka Kristo. If there is the first resurrection, there must be second resurrection. So the first resurrection, mao ang namatay diha Kristo. Inibalik ni Jesus diha sa kahanginan, yun ang Biblia, anytime mahitabo na, pwede karon. Inibalik niya, kadto na namatay, mao na pagbangon. They will be first resurrected. Question, what about kita mabuhi? Halimbawa, maabtan ta sa pagbalik sa Ginoo karon nga buhi pa ta, what will happen to us? Ingon sa Biblia, kadto mga buhi pa nga iya ni Kristo. Direk lang tasab. Iya ni Kristo igsoon. Kung naabtan ka sa Ginoo pagbalik ka nga iya ka ni Kristo, ingon sa Biblia, ang mga patay mabanhaw, they will be resurrected, but those who are alive nga maabtan sa pagbalik sa Ginoo, they will be translated. So two things. Number one, resurrection of the dead. Number two, translation of the living. Klaro? Klaro dili? Klaro. Klaro na balik. I would like to emphasize the word or the phrase in Christ. Kini maigsoon, dako na nga importante nga pagtulunan tungod kay daghan nagtuo nga if you are in a certain religion, you are in Christ. Kung nakakain ng religion, you are in Christ. Kung nakakain ng religion, you are in Christ. That is the greatest fallacy of our time. If you want to be in Christ, you must receive Christ into your heart as Lord and Savior by faith. Imong dawaton si Jesus, imong kasing-kasing. If you want to be in Christ, you cannot trust your religion nga mo yun ka, niya mo ko sa simbahan nako na anasuro ka Kristo. No way. Juan 12, ingon dito sa Biblia, sa tanang mituo siya ngalan, bidawat kanang mituo siya ngalan, gihatagan sila katungod nga mahimong anak sa Dios. So the only way for you to be in Christ, dead or alive, is to receive Christ. Wa kilay option mga igsoon. Regardless of your denomination, whether you are a Baptist, whether you are a Catholic, whether you are in the Iglesia de Cristo, whatever your religion, that is a non-issue. Denominations, religion is non-issue. If you want to be in Christ, personally you have to put your faith in Christ. That is the message of Apostle Paul. Ingon sa Apostle Paul, we who are alive shall be caught up together with them.
Kauban ito nga buhi. So, in the case of you, Poldo, for example, kung panalit, bet, mabalik ang Ginoo karon, nakadawat ba ka sa Ginoo, bet, no? Alright. Yung Poldo nakadawat. Gilubong si Poldo, karon 31. Halimbawa, pitsa-pitsa, November 1, mabalik ang Ginoo. Ingon ang Biblia, mubangon si Poldo sa minteryo, kumpleto na nabit. Naanan ng kalag, lawas, espiritu sa iya, bago na ang pagkatao. Di siya mag-una nimo. Kaya ingon sa Biblia, ikaw, mausap-sap ka, you will be translated in a wink of an eye, ma-change ka, mahimo ka, magkabatong na glorious body. Sugato rin mo, si Papa mo, Yoyo, mag-uban mo nga doon sa Ginoo. That's what the Bible says. Kasi, ang challenge ko ni Mike Zone mo nga, what about us? Are we sure? Sigurado ba ta nga we are in Christ? Because if you are in Christ, you are assured of your salvation. Romans 8:1 says, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. The Bible says in Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, sa diha nakabati kamo sa mensahe sa kaluwasan, diha kanyo, o na nagpanuo kamo, gisilyuhan kamo sa balang Espiritu Santo nga mo ay patingan sa inyong kaluwasan. Juan 5:24, ingon sa Biblia, those who believe on Him who sent me has crossed over from death to life. He is not condemned anymore. So, the only solution for us to either be resurrected in Christ or be translated in Christ is to accept Christ. Wa gilaing choice nato mga igsoon. Ingon sa Biblia, sa Revelation, gitudlo sa ato sa Ginoo, nga those who would maabtan ba? Those who are still alive, niya maabtan sa Ginoo, they will be changed in a wink of an eye. Ma-change sila, niya musugat sila. Think of what will happen to the world. If rapture happens tonight, kadto mga Kristohanon nga mga piloto, nagpalupad ng aeroplano, nag-rapture, biyaan tong aeroplano ilang gipilotan, unsay man tabo sa plano ben? Makras. Halimbawa si Ate Lily, nagluto og buwan sa iyang kusina, nag-rapture. So imitabo sa buwan niya. Sunog. Masunog. Ibiyaan. Halimbawa nag-drive ka sa imong motor. Inmax gyud ha. Nagdaga ng Inmax, kalit lang nag-rapture. Kung sa'yo may tabo nimo, biyaan mo ang Inmax. Mapakabangga na mga bata, mabangga na nagbalay. Meaning mga minahal, at the rapture there's going to be great pandemonium. So, kanang gitudo sa uban nga humana rapture, that is false teaching. Wala pa may tabo na. Ingon sa Biblia, we, together with those who have been raised from the dead, shall be with the Lord forever. Meaning, sila nga nga banhaw, o kita nga nga usab, may uban kita sa Ginoo sa walay katapusan. Mga minahong kaigsunan, ingon sa Apostol Paul, kini nga kamaturan, verse 18, kini nga kamaturan, mo inyong ipasabwag diha kaninyo, aron katong nga matay, dili sama sa uban nga namatyan nga walay paglaom. Verse 18, ingon sa verse 18 very clearly, ato basahan mga minahal. Busa panaglipay kamo ang usa ug usa pinaagi niining mga pulonga. Wherefore, comfort one another with these words. What is these words? The hope of the resurrection. That is the words that we have enjoyed tonight. Question. Before I would leave, I will ask you a question. If death may come tonight, are you ready with your soul? Sa ipang mubiya maigsoon, magbilin ko duha ka pangutana. Di na sa, nagpadawatan ko sa inyo, no? Di na ako nabuhaton karon, but kamo na mismo tubang sa Diyos. First question. Have you come to a place in your spiritual life where you know for certain that if you were to die today, you would go to heaven? Ikaduha nga pangutana. Suppose you will stand before God and God will ask you, why should I let you to my heaven? What would you say? English man to, ato binisayon. Miabot ka na ba sa punto sa imong kinabuhi nga ikaw nakasiguro nga kung maabot ang mabugnaw kamatayon sa imong kinabuhi karon, makato ang langit? Yes or no? Yes or no? Yes. Tama mali? Tama mali? Yes or no? Are you sure
You have eternal life in you? Second question. Gadawat na. Suppose you will stand before God and God will ask you. Pangatanong ka sa Ginoo, matindo ka ito mga sa Ginoo. Hindi siya hypothetical connection. Pangatanong ka sa Ginoo, huwag anong pasunod mo na ka sa langit? What is your basis? Why should I lead you into my heaven? What would you say? Huh? Because ayaw kaulaw. Because you have Christ. Christ is the answer. Christ is the answer. Because you have Christ. Correct? Karam ka ng tiwali, wala naman masayod. Christ is the only way, the only solution. Because Christ is in us. The hope of glory is in us. If death may come to us tonight, or rapture, perhaps, certainly no one can snatch us from the hand of God. Secured, safe in the loving arm of our Savior. Ariyo. Magampota. Ginoong Diyos ang mahanalangit doon, I pray Lord God nga ay mga pulo nga among ipaminawan karon, maghatag kini og pagpamandong sa among kasing-kasing and would bring us to fuller understanding that the greatest purpose on earth is to have fellowship with you forever in the next life. Lord, I pray that your word will be anointed nga maglihok sa kinabuhi sa mga anak karon Ginoo, mamuha kini og kaluwasan nga walay bayad. Sa ngalan ni Jesus.